downhill oh. Oo, napastuon. Ayun oh. Grabe naman i-DB, may angkas oh. Tandaan lang ha. Ayun oh. Oh! Grabe naman yan. Ayan na ang ating Honda Click. Ang player of the day. Player of the day. Yes sir. Lady Sniper. Lady Sniper. Ay! Ito mga trail bike natin oh. Oh. Mga trail bike natin yan. Oh, may awas. Ay, truck natin. Rider. Natin. Rider. Dalan. Ah, di rider. Ako'y. Ako'y po. Kapit guys. Ay. Oy, matulin na. Dandan. Boy, dandan. Ay. Sabi naman yan. Bilis mo. Nandiyan mo sila doon. Ah, sige. Ano? Oh, may angkas yun. Bilis. Guys, naka big bike ninja, tapos may back ride pa. Sana all. Sana all. Ah, dati. Walang pasok. Ahoy! Mga big bike natin na yan. Ah, cute. Ah, cute. Ah, cute. Ano natin? Ah, grabe yung ulo mo. Kaya na si Gulay guys. Si Isda guys, si Gulungdong. Kaya na si Gulungdong. Galungdong! Idol! Ayun o. Walang pasok si Ante. Basta blackboard. Or nagkating kases. Grabe naman yun. Counterbalance. Oh, grabe. Ah! Tadas! Tadas! Grabe naman yun oh. Grabe naman yan. Guys, Honda Click natin guys. Honda Click guys. Kung paano mo hipo pa guys. Oh, dandaan na ha. May backlight tayo. Dandaan na. Ayun oh. Bakto. Grabe lang oh. Ah, grabe naman yan. Ayun oh. Ayun na guys. Mga player natin guys. Guys, kumina na guys. Honda Click guys. Honda Click. Ano yung EDB? Video VR. Ah, grabe naman yun oh. Oh. May mga angkas po oh. Grabe naman yan.
Pangalawang beses ka na. Ay, ang pusa. Up. Uy, ay, 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 ay. Uy! Ano ba yan? Grabe naman yun. Kaunat, oo. Lasing ba yun? Kulay. Oh, grabe naman. Oy! Oy! Rails na. Galing mo. Patay! Pak! Patay! Pak! Pak! Patay na. Viral ka ngayon. Buti ka ang gugulong. Dito siya tumama, oh. Sa bugang gulong. Ito yung tama niya. Yung motor clearance lang naman. Dito siya. Ayun. Overshot.